তিনি ওর INPT ni সেন্ট্রাল হেড অফিসও কমল বিকাশ ত্রিপুরা বরমগনাং কমল বিকাশ ত্রিপুরা ব রসবাড়ি IPFT অঞ্চলনি উপদেষ্টা চেয়ারম্যান এবং সদস্য ইয়ট IPFT গন্ডাছড়া ডিভিশনাল কমিটিনি ভাইস প্রেসিডেন্ট প্রায় খরচাচিনী কৃষ্ণ কুমার ত্রিপুরা রায়মাবেলি INC ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসনি ব্লক মেম্বার বিনি নেতৃত্বে বড় তিনি নেতৃত্বের খরনে হর ফাই INPT ni বানা রমই INPT ni বুসকাঙ্গই চবানো ক্রাক খাঞ্জানে বেগৈ সময় তাঙ্গৈ INPT বদল হাবকা বুসকাঙ্গ পূজা ফেস্টিভ্যাল পারঙ্গৈ নভেম্বর ni সেকেন্ড উইক রকমনি বিসিঙ্গ রসবাড়ি এরিয়াও বংনি নেতৃত্বে নিয়ার অ্যাবাউট 70-75 ফ্যামিলি যত IPFT সাপোর্টার্স INC সাপোর্টার্স INPT ও হাপাইনাই বনিবাগে বেলায় বেলায় আং তিনি ওরা ফাইনাই ইউথ লিডার চিনি কমল বিকাশ ত্রিপুরানো হামবাই মাজানগো চিনি INC ni কৃষ্ণ কুমার ত্রিপুরানবো আং হামবাই মাজানগো বড় তামনি বাগে IPFT তিনি সরকারনি অংশীদার মানে পরেব বিশেষ খাই ইউথ IPFT ni গন্ডাছড়া ডিভিশননি ভাইস প্রেসিডেন্ট IPFT ইয়াকারে তাম বাগে INPT ni চবানো করা খাইনা হनै INPT খাইয়া বিনি বখুবতেছেন কিসা কক খানামাই দজরমই খানাবাই आंनि मुंखौ कमल बिकास त्रिपुरा आं रसबारिनि बाइमं कुमार पाराने आं दिनै वानसुं गोबां वानसुबैनायखा 2015 नि सिमिन आं IPFT खालायो जे IPFT खालायतानिव दिनै जों जतटुकु सम्भव चराय बदल साकथारमाबाय IPFT नो स्ट्रंगलि खायनाय गंडा ब्रिसा साब डिविजन आन्डाराव MLA बस नामका विधानसभानि आगेव जों गोबांमा एलाकानि बराव जोंनि तिप्रासा रंना हामग्रायनायनि बागै गोबांमा कग्रिखा से कग्रिमानि यागुल दिनै जे कग्रिमानि 100 नि 50% पर्यन्त जों साक्सेस खालायमालिया खूब दुखर বিষয় এর মধ্যে তামিনায় তৈ নাঙ্গে তৈরিনায় তৈমা নুঙে জাগো লামগ্রিনাव लामरिनाय बुरा बुरिसो बाटा मानिया तंगनाय बरमना बाटारिनाय लाम काहाम स्लामनाय स्कुल मास्टार काहाम के चालौरिनाय विभिन्न सुजुग सुबिदानि बागै जों कग्रिने सरकार तै फैगा दिनै सरकार तै फैमाने यागुलो प्राय 3 বছর 3.5 বছর কাছাকাছি রঙই তংনা और नायदे একটা ফেন जे प्रतिश्रुति पालन खालायमालिया IPFT जे तिप्रालेन सानलायमानि बिसिंग दिनै गोबां मानसिनि ताकुक र तिप्रासा जत तंनाय जतन तिप्रासा मिलिउने खरांथि सावैस जत थानसा खालायनाय IPFT तिप्रालेन सानैनो सलायका सो आमाया गुलो दिनै IPFT आं वानसुका दालाल ताताल सागाबो इलेक्शन फाइगांकेन दिल्ली जंतर मंतर केंद्र सरकार थानी मेमोरेन्डाम रेनाबुं हाय खालायनाय हुइ खालायनाय विभिन्न रोखोम सुस्तुयैनो दिल्ली थांनाय फाइमानि यागुल गांकेन गरि तिप्रालेननि बागै जे सरकार फाइमा 3 বছর बिसिंग एकटा फन आन्दोलन स्ट्रंगलि खालायजागिया तिप्रालेन बाफुर माननाय अब केबो साइमानिया तिप्रालेन बाफुर जों तिखाय मानो जों साइमानिया सुदु जों पब्लिक न जों IPFT नेतृत्व खालायमानि बिसिंग मिसाम साइमा बुं गमनो दुख कायसा ताबुक जों थानसाउं जत बर कक्साव थानसाउं लाइसि तिप्रासाराव किन्तु थानसाउं मालिया ताबुक जों मुखा बर्तमान महाराज प्रदर किशोरनि नेतृत्वे सा संगठनगु INPT TPF तीनटा संगठन मिलिनाय तिप्रासानो मुथांनानै होनाय वानसक थानिव दिनै अरन जों थांलायसिनाय आनि जत आनि निजे स्तरजत नेतृत्व खालायनाय रंनो बरं सालायगा सामानि यागुलो खुब दुखर विषय तै फाइमांनि याबरनो
কারণ রেগাবো চলি দङ इनके कामनि जरा जत फाइमालिया इनके पूजानि मार्फते जों पूजा बायमानि लगिनो जों जत Tongnai आन लगिनि बर'नो जों तेबिसा Inpt दुइदुलनाय इनके जों खायो 44 रायमाबिलि बा 24 रायमाबिलि बिसिङ एडिसियो सामने एडिसि निर्वाचन जों पास खालायनो बागै जों जतटुकु सम्भव जों रायफोदल जों साकथारि काम खालायनाय हिनो आं वानसुगै दिनै बुबाग्राताय Inpt संनो आं हामजगै दिनै और हापाय खरब बुसक नि फाइथिंथि खरब बुसक Inpt जोगा आनि जे Ipft बदलने प्राय 70 फैमिली तंगो बरो बोलो पूजा पाइमन लुकिनो आपुनो याक्ति साना बुसक बुटार कानो 70 गांके प्राय 250 काउन